Mark, ikaw ba? Oo, ikaw. Mura mo kag kung sapatos, uy. Umantri ka sa akong sapatos. Daghan mo paksnit. Nagliki-liki na. Ay mga gisi-gisi. And, kung bantay ka na, mga paksnit-paksnit na. Hugaw pa dyan. Medyo, ano, sapatos. If you just know nga, bisan og makareceive ko og daghan king sapatos akong kinabuhi right now, is kani siya ni dagan na ni sa 4 years akong kinabuhi nga akong gigamit. Anyo kay ni siya kanang survivor. Idagan, ilakaw, o unsa pa na diha i-partner o bisan unsang outfit, but still it's very useful and very significant. Nilaban yun ni siya. Di siya pakupil sa uban na akong mga sapatos. But it seems like your life, bisan inana taliwala sa imuhang gina-undergo sa kinabuhi, nagkahiwi-hiwi man og maayo, but here you are ni padayon, nakigbisog sa kinabuhi. You know what, Mark? It's isa sa pipila nako nga nailhan nga mga tao nga akong na-encounter sa akong kinabuhi nga bisan og giyatak-yatak ka na, bisan og nasakitan na, bisan og kapoy na, laay na, pero bisan og naglisod na sa oras, physically, financially, bisan og daghan og na-encounter, lisod na kaayo maglaban na ang imong ulo, kapag ikaw ang tao nga akong na-encounter, isog, makipisog sa kinabuhi. Ikaw ang tao nga akong nailhan na perseverance ka ay tanan. I just praise God for your life because you're the one of people nga akong nailang nga ang heart sa pag-serve diya sa Ginoo. Bisan taliwala sa bagyo, sa unos, o unsa pa diya sa kalisod, but still I see your face nga madagayaon nga nagpadayon sa kinabuhi. And I know nga daghan og na-bless sa imong kinabuhi. Daghan kaayo og na-bless sa imong kinabuhi. Una, imong pamilya, imong churchmate, bisan pa man ang tawo nga nagpalikod ni ini nga video. Ug bisan pa man sa imong ginadala karon sa cluster 2. Daghan ang mga tawo nga na-bless sa imo. Not just sa imong pagka-talented, sa imong pagka-movement, sayaw diri, balik to, imo pa nang iliko imong lawas, but also about sa imong heart, sa imong perseverance, sa imong gugma, ug sa imong pakigbisog, sa imong pagka matawag na nako nimo nga grabe. So dagang na bless sa imong kinabuhi more and sa imong existence nining kalibutan. And if you just know, if I'm so blessed, and me, I am so blessed to have you also as a partner, as a co-laborers diha sa Ginoo, in which nga kanang so blessed the word kay very active. Ang imuhang kasing-kasing is nagninguha og kalambuan ug kaayuhan ug pagtubo sa mga kabatan-unan. And I know and God knows sa imong mga disenyo sa imong mga kinabuhi, labo na sa imong future ug sa uban pa nga umaabot sa imong kinabuhi. But we are here always more to pray for you, to be with you along the way, and most especially in serving the Lord sa kabatanunan sa cluster 2. Salamat sa imong kinabuhian. I can't say but to praise God in your life, to praise God sa imong kinabuhi diya sa Ginoo. I can't even imagine when the moment that I met you, when the moment that it's been about 2 years ago nga nag-serve ko sa cluster 2, and seeing like right now is isa jud ka nga nag-lead. It seems everything getting so easy. Everything, it's not easy literal, but it seems like everything na hilo na tungod kay isa ka sa gigamit sa Ginoo para sa kadaghanan ug sa kabatanunan. Mark, your labor in the Lord is not really in vain. Ang tanan-tanan, dili labayng kawang ug dili labayng ug kun dili nakita na sa Ginoo imong kasing-kasing, imong nahuna, imong tinguha sa kinabuhian. He will bless you. Happy birthday, Mark, and we are so glad to have you. Happy birthday, and may God bless you. Enjoy your birthday.